Bismillahirrahmanirrahim. So today is our next class in the Ramzan series. I'll just connect it with our previous lesson, which was on Salat. And we learned that Salat is about implementing whatever we are learning from Quran and implementing it in our daily lives. That is what is meant by establishing Salat. And Salat, as an enactment of that symbolism, we perform the Salat that we say 5 times. So 5 times Salat is what we are saying on and in a as a in a regular way as a structure. But that structure and discipline is there to remind us to implement the principles of Quran in our daily lives. And that is a system of Allah's ahkam, and that is a system that Salat gives to us as a regular reminder of accountability, of being present, of understanding that Allah is watching over us, and to then bring us back from whatever things we do in our lives back to focus in the right orientation and to focus on the purpose that we are here for. So that is the purpose of Salat. And now, how do we live our life on a daily basis? That is the question that is like, I thought about it, like right after Salat, one would wonder that how do we manage our day-to-day routines? How do we manage our day-to-day, the ahkam in our day-to-day lives? So for that, there is a very good rule in Quran, Amr bil Maruf wa Nahi Anil Munkar. So we're going to talk about this in detail today. We'll see Surah 3, ayat number 113. Surah 3, Al Imran, ayat 113 and 114. 113, 114. Bismillahir Rahmanir Rahim. Laysu sawa. Not all of them are alike. Sab barabar nahi hai. Min ahlil kitabe ummatun ka'imatun. किताब के लोगों में उम्मत है जो कि कायम है, जो कि स्टैंड लेती है, जो वो पढ़ते हैं समझते हैं उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व लेकर खड़े होते हैं. यतलूना आयात अल्लाह, जो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं. आना अल्लैल वहुम यस्जुदून, दिन में भी रात में भी, और आगे वो सजदा करते हैं इन एडोरेशन वहुम यस्जुदून, और रात में सजदा करने वाले होते हैं. तो सारे लोग बराबर नहीं होते, ये अल्लाह ने फरमाया है कि एक उम्मत होती है, अ काइंड ऑफ पीपल, अ टाइप ऑफ पीपल हु लाइक टू फॉलो, हु लाइक टू rehearse, who like to whatever they are reading, they want to implement in their lives, they take a stand. वो कायम रहने वाले हैं, कायम करने वाले हैं इसको, प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में. और ये कौन लोग हैं? युमिनूना बिल्लाह, जो ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व यअमुरूना बिल मारूफ, और वो एंजॉइन करते हैं, अमर करते हैं मारूफ का. मारूफ इज का जो रूट वर्ड है अरफा. अरफा का मतलब है जिसको पहचान सकते हैं आप, समथिंग विच इज डन पब्लिकली, which is recognized as being appropriate, as being done openly, जिसको आपको छुपा के नहीं करना पड़ता, और वो सबके सामने वो चीज़ वाजे तौर पे इम्प्लीमेंट की जाती है कि दिस इज द वे थिंग्स आर डन. सो दैट इज मारूफ. अब ये मारूफ का जो लफ्ज़ है, इसमें आपकी जितनी जो अलाउंसेस आ जाती हैं, क्योंकि हर कंट्री, हर कल्चर का जो जहाँ पे इस्लाम प्रैक्टिस किया जाता है या कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें उस कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है. ये नेचुरल बात होती है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. कुछ चीज़ें कहीं पे सही समझी जाती हैं, ओपनली की जाती हैं, कुछ चीज़ें कहीं पे इस तरह ओपनली नहीं की जाती. तो आपको अपने कल्चर के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें नॉर्म्स लगती हैं, किसी सोसाइटल नॉर्म्स में भी बहुत सारी चीज़ें आप पब्लिकली ओके समझते हैं, लाइक शेकिंग ऑफ हैंड, और यू नो द वे यू मीट एंड ग्रीट और स्पेंड टाइम, और जो भी इस तरह की जो आम बातें होती हैं.
तो मलेशिया में वो विल बी ओके बट इन अनदर कंट्री दे विल नॉट बी ओके, और पाकिस्तान में सम थिंग्स विल बी ओके एंड एल्सवेयर दे वोंट बी ओके। सो उसमें आपको देखना पड़ता है कि अगर तो कुरान में उसके बारे में कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन है, इज इट दैट मैटर, तो फिर उसको आपने उसी के पर्सपेक्टिव में देखना है, उसको उस तरह फॉलो करना है। लेकिन अगर ये इस तरह की चीज है जिसमें एक जनरल गाइडलाइन अमर बिल मारूफ की हमें दी गई है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको फिर हमने इस उसमें कैटेगरी में लेकर आना है कि इज इट रिकग्नाइज्ड पब्लिकली हियर, जहां भी आप रह रहे हैं, आप किसी वेस्टर्न कंट्री में रह रहे हैं या यहाँ रह रहे हैं, तो वो अगर एक नॉर्मल तरीका है तो उसको आप कर सकते हैं। इसमें अगर कोई इस तरह की चीज ना हो कि आपको रिस्ट्रिक्टेड लगे कि कुरान के हवाले से इसकी क्लियर इंस्ट्रक्शन है नॉट टू बी डन और टू बी डन, तो जब छोटी छोटी मामलात होते हैं उसमें आप आराम से अपने आप को कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकते हैं कि आप वो चीज ओपनली कर रहे हैं। नेक्स्ट थिंग है वनही अनिल मुनकर, और साथ ही दूसरी इसकी आ जाती है कि इन कामों से रोकना है जो कि आपको सस्पिशियस लगे, कोई भी काम आपको शेडी लगे, जो कि अंडर हैंड किया जाने वाला काम, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि जो काम इस तरह का होता है वो मॉरली गलत होता है, एथिकली गलत होता है, चाहे कोई भी कंट्री हो वहां पे वो काम इस तरह खुल्लम खुला नहीं किया जाता है। बारिंग अ कपल ऑफ थिंग्स जो कि जिनके बारे में मैं आपको कह चुकी हूँ कि हमें जिस तरह क्लियर इंस्ट्रक्शंस होती हैं अबाउट कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल या ड्रेस कोड एंड कपल ऑफ थिंग्स, ये चीजें हमें कुरान ने दी हुई हैं, बताई हुई हैं, लेकिन उसमें भी आप मारूफ क्या है वो चीज आप कर सकते हैं उसको एडजस्ट करके, और उसको मॉडेस्ट तरीके से अकॉर्डिंग टू द अदर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कुरान आप इसके अंदर एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन it should be publicly understood as being appropriate, as being decent, and as being acceptable, जो कि सब लोगों के सामने आप कर सकते हैं, वो अमर बिल मारूफ है। और यही आपने दूसरों को भी कहना है कि इसी तरह करना सिखाना है, और नहीं अनिल मुनकर, आपने वो काम नहीं करने हैं जिसमें आपको डाउट हो और आपको लगे कि ये काम कुछ गलत मालूम हो रहा है। जब तक उसके बारे में पूरी रिसर्च ना कर लें उसको उस वक्त तक ना करें। तो देर इज ऑलवेज अ हिंज, आपको एक पता होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन उसके जब तक आप उसको रिसर्च करके वेरीफाई ना कर लें आप उसको राइट या रॉन्ग के भी उसमें कैटेगरी में नहीं लेकर आ सकते हैं। एंड ऑल्सो यू हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट कि किस टाइम पे किस जनरेशन में बहुत सारी चीजें पिछली जनरेशन्स में बहुत मायूब समझी जाती थी, जो कि अब जब आप देखते हैं तो आप कुरान से दोबारा उनको जब रिविजिट करते हैं तो आप कहते हैं इसके बारे में इस किस्म की तो कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, तो वी कैन डू इट टुडे बिकॉज इट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट नाउ, बिकॉज वो कल्चरल एक थी जो कि हमने अपने पास्ट से ली होती हैं, तो वो ट्रेडिशनली पास डाउन हो रही होती हैं चीजें, तो उनको आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, एंड यू डोंट हैव टू स्टिक टू दैट। दैट इज व्हाई द अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व्स। आपको फ्रेश कंटेम्प्ररी तरीके से रिविजिट करना है कुरान की आयतों को, और आज के टाइम्स में उनको समझना है कि एक्चुअल वर्डिंग क्या है, बिकॉज जो हम फॉलो कर रहे होते हैं वो किसी और की उस टाइम की इंटरप्रिटेशन होती है जो कि हम फॉलो कर लेते हैं। लेकिन जब जमाना बदलता रहता है तो ओवर टाइम यू कम अक्रॉस सर्टन सिचुएशंस which in which those things seem rather ऑड, कि ये ऐसी चीज तो अब बहुत ही नामुनासिब, वो उल्टा नामुनासिब बन जाती हैं, और उसमें आपको प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। तो आप फिर रिसर्च करें दोबारा कुरान से जाके कि ये वाकई में ऐसे कहा गया कि नहीं कहा गया, और अगर नहीं कहा गया देन यू कैन easily do away with that. You don't have to follow that practice. And a lot of times those practices have been there for various reasons according to that time, not specifically for all times to come. तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाती है कि ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें आप अपनी लिमिट्स सेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको लेके चल सकते हैं। तो इसमें आप किसी को ऑब्जेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मुताबिक ये चीज ठीक होगी और उनका पूरा सिस्टम जो होगा वो उसके मुताबिक ठीक चल रहा होगा। आपके सिस्टम में वो चीज फर्क तरीके से आएगी, विच इज टोटली ओके। सो एक ब्लैंकेट किस्म की बाउंड्रीज सेट करना फॉर एवरीबडी इज वेरी रिस्ट्रिक्टिंग, एंड दैट इज नॉट रिक्वायर्ड।
وہ نہیں کہا گیا آپ کو. تو جو آپ کو موٹے موٹے پرنسپلس قرآن میں بتائے گئے ہیں, دا مین پرنسپلس, اس پہ ہم سب میں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا اور ہم سب ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں جب آپ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں, نو بڈی ہیز این ایشو, ایوری بڈی از فائن ود واٹ ایور اینی ون از ڈوئنگ, بیکاز وی آل نو وی آر کمنگ ایز مسلمس اینڈ ود دیٹ انٹینشن, اینڈ ہم اپنے طریقے سے بالکل ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں. کلچرلی بہت سارے ڈفرینسز ہو جاتے ہیں, وچ از اگین ایکسیپٹیبل اینڈ اوکے. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, اور آپ تیزی کریں خیرات کرنے میں. خیرات از ناٹ جسٹ چیریٹی, خیرات از خیر کرنے میں, اچھے کام کرنے میں. یو شوڈ, اگر آپ نے کوئی جلد بازی کرنی ہے تو ایسے کاموں میں کیجیے. وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, اور یہ لوگ ہیں جو کہ صالح لوگ ہیں. صالح لوگ are those who make amends, جو کہ کریکشنز کرتے ہیں, جو اصلاح کرتے ہیں. لائک آئی مینشنڈ ارلیئر کہ ایسے کام جو کہ اب پرانے ہو چکے ہوتے ہیں اور پرانے ٹائمز کو صرف ٹریڈیشنز کو فالو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو آپ کی پروگرس میں روک رہے ہوتے ہیں, اور ان کا قرآن کے پرنسپل سے تعلق نہیں ہوتا. جب آپ ریسرچ کر کے چیک کریں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کی ضرورت آج کل کے ٹائمز میں بالکل نہیں ہے. فار انسٹنس, اگر ٹیکنالوجی آ گئی ہے تو آپ ٹیکنالوجی پہ ریلائی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کو نہیں کرنی پڑتی ہیں جس طرح آپ پہلے سسٹمز میں کرتے تھے. دین یو ہیو ٹو موو آن بیکاز اٹ از ویلیڈیٹڈ سسٹم. تو اب آپ اپنی انرجیز اگر آپ کہیں ویسٹ کر رہے ہیں نا کسی چیز کو unnecessarily امپوز کرنے کے لیے, یو آر ایکچولی taking away from the energy that should have been spent on something more progressive. تو یہ سیڈلی اس کو جب اس طرح سے نہیں سمجھا جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہم جو چیزیں ہمیں ایڈجسٹ کر کے اپنا لینی چاہیے وہ ہم نہیں اپناتے, بیکاز ہم بلینکٹ ان کو نو کہہ دیتے ہیں. تو تھوڑی ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ آپ چیزوں کو, ان کے جو فائدے ہیں ان کو اپنا ان سے استعمال کر سکتے ہیں, فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی نیکسٹ آپ دیکھیے سورہ 3 کی آیت 135 اینڈ 136. اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں لوگ اپنے بزنسز میں, اپنے جو آپ کے جو فرینڈز ہوتے ہیں, آپ کے جو آس پاس نیبرہڈ میں لوگ ہوتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو ہم ایسے سمجھ کے کہ ہم ان دا نیم آف ریلیجن ہم کر رہے ہوتے ہیں, بٹ ان کی ایسے کوئی اللہ نے انسٹرکشن نہیں دی ہوتی ہے, وہ ہم صرف کلچرلی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تو ہمیں روک رہی ہیں اچھے کام کرنے سے, تو ہمیں کر لینے چاہیے وہ کام رادر دین ایکسپلور کرنے کے بعد آف کورس کہ یہ پرٹیکولر ایریا از اوکے ٹو گو اہیڈ ود بیکاز اٹ از گوئنگ ٹو برنگ اباؤٹ what is the purpose and what is the context. If it's going to build relationships, if it's going to create more harmony, if it's going to create peace, then we are going to move ahead with that and change our ways, not restrict ourselves to the old patterns just for the sake of sticking to them. 3 کی 135 ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور وہ لوگ جب اگر کوئی کام وہ کر لیتے ہیں, فحاش کام, کوئی inappropriate, indecent, vulgar کام ہو بھی جاتا ہے, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, یا اپنی نفس پر وہ ظلم کر لیتے ہیں, ذَكَرُوا اللَّهَ, اور پھر وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, اور پھر وہ مانگتے ہیں اللہ سے مغفرت ان کے گناہوں کی. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اور کون آپ کی مغفرت کر سکتا ہے گناہوں کی سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا, اور نہیں وہ دوبارہ اصرار کرتے اس پر جو انہوں نے کام کیا, واپس نہیں جاتے اس طرف. وَهُمْ يَعْلَمُونَ, اور انہیں اس کا علم ہوتا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ نے فوراً اللہ کو یاد کر کے معافی مانگنی ہے, کیونکہ اللہ نے مغفرت دینی ہے, معافی اللہ نے دینی ہے. تو آپ کو اس طرح ڈر ڈر کے ہمیں زندگی نہیں گزارنی ہے. ہماری سے بہت ساری کوتاہیاں, غلطیاں, گناہ ہو جاتے ہیں وداؤٹ نوئنگ. تو اگر آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ بند کر کے رکھیں گے ان دا نیم کہ ہم یہاں سے بچ جائیں وہاں سے, یو آر ایکچولی
अपने लिए आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज जो आपको आगे बढ़ने की मिल रही होती हैं उनसे भी आप रुक जाते हैं। तो एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, उनको रैटिफाई करें कुरान से, और फिर अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें कि उनको कैसे आपने एडजस्ट करके सही तरीके से, ऐसे तरीके से आगे लेके बढ़ना है। और आगे आपके पास से अगर आप समझते हैं कि कभी गलतियां कोई नहीं होंगी, तो ये भी आपका एक गलत इंप्रेशन है अपने बारे में। हमें बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता होता जो कि अब हम समझते हैं। जिस तरह हम सोसाइटी के बारे में हम देखते हैं, टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, दे वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ways of conduct, but now we realize they are actually toxic. जब आपको साइकोलॉजी समझ में आती है तो कुछ चीजें जो हैं, ओवर ओबीडियंस या ओवर प्लीजिंग या ओवर सबमिशन इज एक्चुअली रॉन्ग। और जब हम कुरान से पढ़ते हैं तो दैट इज व्हाट इज सेड कि आपको सीधी बात पे खड़े होना है। आपको एक्सेसिव किसी को आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपसे उम्र में बड़ा हो या रिलेशनशिप में बड़ा हो। तो ये काम नहीं करने जो कि हमें कल्चर में सिखाए जाते हैं। एहतराम रखें, लेकिन विद रिस्पेक्ट यू कैन हैव अ डिसएग्रीमेंट, एंड दैट इज अ हेल्दी साइन ऑफ प्रोग्रेस। तो ये चीजें पहले गलत समझी जाती थी, जो कि अब आपको समझ में आ गई हैं कि आपने, अगर आपके पास कोई बेहतर सोल्यूशन है किसी चीज का, या आप बेहतर तरीके से कोई काम कर सकते हैं, तो आप, यू हैव टू चेंज फ्रॉम द ओल्ड पैटर्न्स। तो आप अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुली आप अपना चेंज कर सकते हैं, डिसएग्रीमेंट शो करके। और आगे अगर लोगों को बुरा लगता है या उनको लगता है कि आप उनका कोई ऐसी काम कर रहे हैं जो कि गलत है, तो फिर लेट देम अंडरस्टैंड ऑन देयर ओन। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपने अल्लाह को जवाब देना है, तो आपको जब समझ में आ गया है जो काम ठीक है, आपने उसकी तरफ शिफ्ट कर जाना है। उलाइका जज़ाउहुम, ये लोग हैं जिनका रिवॉर्ड होगा मग़फ़िरतुम मिर रब्बिहिम, मग़फ़िरत उनके रब की तरफ से, व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहारू, और जन्नतें हैं जारी हैं जिनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, और वो रहेंगे इनमें। नेमल व नेमा अजरुल आमिलीन, और बहुत अजर वाला रिवॉर्ड है आमिलीन के लिए, जो अमल करने वाले लोग हैं। अगेन, सारा कुरान आपको एक्शन के ऊपर आपका आपकी इवैल्यूएशन करता है। जो करने वाले लोग हैं, सिर्फ आपने पढ़ाई करके या दिल में अच्छी इंटेंशन रख के आप ईमान का तकाजा नहीं पूरा कर सकते। और यू थिंक दैट यू आर अ बिलीवर एंड यू हैव justified everything in your mind and in your heart, that you are a good person and you mean well, that's not enough. You have to do the right. आमिलीन की बात हो रही है। तो ये आमिलीन, जब आप एक्शन में आते हैं तो उसमें आपको हदायत की जरूरत होती है। जैसे हमने देखा, हम सूरह फातिहा में रोज बार बार हदायत की दरख्वास्त करते हैं, और जब हदायत आती है तो उसको इम्प्लीमेंट, हाउ टू डू इट, वी हैव टू लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर। वो हाउ टू डू जो है वो हर इंसान का अपना होता है। एक डायरेक्शन तो आपको गाइडेंस की मिल जाती है व्हेन यू सीकिंग फ्रॉम अल्लाह, लेकिन अपने हिसाब से उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, दैट हाउ यू हैव टू लर्न ओवर टाइम। उसमें आप कभी बाउंड्री क्रॉस करते हैं, उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, वापस आते हैं, आपको समझ आती है कि गलत क्या है, सही क्या है। यही प्रोसेस है ऑफ गेनिंग विजडम। और इसमें यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, कि आप एकदम से आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी, उसमें विजडम भी आनी जरूरी होती है। व्हाट इज द बाउंड्री, कितनी बाउंड्री के अंदर आपने रह के काम करना है, कितना लिमिट तक करना है और कितने से नीचे नहीं जाना है। आप नहीं भी करेंगे कोई भी काम, तो वो भी यू आर एक्चुअली यू आर इन अ फ्रोजन स्टेट, जमूद की हालत में आप होते हैं, और वो आपके लिए ठीक नहीं होता। एक मोमेंट इज, ईमान जो है वो आपको मूवमेंट में रखता है, लर्निंग प्रोग्रेसिव मूवमेंट में। दैट इज व्हाट यू शुड बी इन अ स्टेट ऑफ। आपने सिर्फ उसको अपने माइंड में और जहन में बिठाकर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप आगे बढ़ेंगे। तो हम अपने दीन का, अपने रिलीजन का उस तरह से फायदा नहीं उठा रहे जिस तरह हमें उठाना चाहिए।
क्योंकि हमें एक्शन में लेकर आना है उसको, और ये आमिलीन के लिए जजा की बात हो रही है। और जब हम ये काम करते हैं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड एक ऑपरेटिंग तरीका अल्लाह ने हमारे लिए आइडेंटिफाई कर दिया है कि आपने सलात कायम करनी है अपनी जिंदगी में, अपने मामलात में, और उसमें आपने अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का रूल अपने सामने अप्लाई करना है, विच इज अ ब्रॉड रूल टू फॉलो। अब आप ऐसा करते हैं तो साथ जिंदगी के अंदर आपको चैलेंजेस भी आते हैं। ये इसीलिए आते हैं कि ताकि आपको अगेन बेहतर इंसान बनाया जा सके। रिमेंबर अगेन कि मकसद हमारा अल्लाह की सर्विस में रखना है अपने आप को। इस सर्विस में हमें अपने आप को प्रोडक्टिव इंडिविजुअल बनाना है कि हम किसी के काम आ सकें, अपने आसपास के लोगों के काम आ सकें, खुद के लिए काम आ सकें, और पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं, यहाँ से कुछ बेटर कंट्रीब्यूशन करके जाएं। हमें सिर्फ जिंदगी नहीं गुजारनी है, हमें किसी काम लोगों के काम आना है, अपने लिए काम आना है, अपनी फैमिली के लिए काम आना है, और इस तरह से हमने अपने आप को बेहतर से बेहतर इंसान बनाना है। द मोर यूजफुल यू आर, द बेटर ह्यूमन बीइंग यू आर। एंड इसके लिए फिर आपको बेहतर बनाने के लिए चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। हमें इनको ऐसे नहीं देखना कि अल्लाह ने सजा भेज दी हमारे लिए या मुश्किल डाल दी हमारे ऊपर। ये चैलेंज, आप अगर अल्लाह से अपने लिए विजडम मांगते हैं तो उस विजडम के लिए आपको मुश्किलात से गुजरना होता है। वो विजडम ऐसे नहीं आती है, वो उसमें से आप अल्लाह की मदद से ही गुजरेंगे। with sabr and salat we have to seek assistance। तो जब चैलेंजेस आते हैं तो अल्लाह कहते हैं 3 की 142 में, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम समझते हो, हिसाब लगाते हो कि दाखिल हो जाओगे जन्नत में। जन्नत इज अ स्टेट ऑफ पीस। जन्नत इज अ स्टेट जहां पे आपको खौफ और परेशानी नहीं है। ये आप एक कंसिस्टेंट एक थोड़ा सा एक लेवल हो सकता है जिसमें आप फील करते हो अपने आप को सिक्योर इन पीस, लेकिन ये बार बार डिसरप्ट होता रहता है पीस आपका, क्योंकि बार बार आपको लाइफ में चेंजेस, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो वलम्मा यालमिल्लाहु, ताकि इल्म हो जाए अल्लाह को, अल्लजीना जाहदू मिनकुम, उन लोगों के बारे में जो स्ट्राइव करते हैं, जहद करते हैं आप में से, व यालम साबिरीन, और अल्लाह को इल्म हो जाए कि कौन सब्र करने वाले, कांस्टेंट रहने वाले कौन से लोग हैं। हमने सब चैलेंजेस में से जो कि हमारी उसमें नहीं होते, अभी हम जब कोई चैलेंज आता है तो इट इज ओवरवेलमिंग और हम एकदम से घबरा जाते हैं, तो हमें हमारे पास अभी उसके स्किल, उसको बेयर करने का टूल बनना, वो इम्तिहान नहीं होगा अगर हमें पहले से पता होगा उसके बारे में। तो वो इम्तिहान इसलिए होता है कि इट्स समथिंग न्यू फॉर अस, और उसके हमें स्किल टूल्स ढूंढने पड़ते हैं, डेवलप करने पड़ते हैं, अपने अंदर अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करना पड़ता है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली कांस्टेंट रहेंगे, अपने आप को उसमें डेवलप करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ बार बार लेकर आएंगे, एक्सप्लोर करके अल्लाह के अहकाम को फॉलो करेंगे और स्ट्राइव करेंगे, यही हमारी स्ट्राइव है रिफाइनमेंट की तरफ, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, बिकॉज इवेंचुअली यू विल लैंड इन अ प्लेस, अ स्टेट ऑफ माइंड विच इज गोइंग टू बी पीसफुल। यू विल बी मोर इक्विप्ड टू हैंडल द डिफरेंट चैलेंजेस ऑफ लाइफ बेटर। एंड जब आप कर चुके होते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी उसी तरह के का सबक देते हैं, आप अपने जानने वालों के लिए भी एक वो चीज मॉडल करते हैं कि इसको किस तरह से गुजारना है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ गोइंग थ्रू चैलेंज, सो दैट यू बिकम अ बेटर इंडिविजुअल। और इसके बगैर कोई किसी भी, आप चाहे अपनी लाइफ के वर्क लाइफ देख लीजिए, पढ़ाई देख लीजिए, अपनी फैमिली देख लीजिए, रिलेशनशिप्स देख लीजिए, हर चीज के अंदर चैलेंजिंग पॉइंट्स आते हैं टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल एंड टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल, इवन इफ दैट थिंग हैज टू गो द अदर रूट, आप उससे सीख के ही निकलते हैं, नुकसान में भी आप सीख के निकलते हैं। और 141 में अल्लाह कहते हैं, वली युमहिसल्लाहु लजीना आमनो, अल्लाह का मकसद है
کہ اس کے ذریعے ایمان والوں کی پرجنگ کریں, ان کے اندر سے ان کی خامیاں, ان کی کمزوریاں سامنے آئیں گی. they will be able to work at it. بیکاز جب تک آپ کی کمزوری خامی اندر ہوتی ہے, آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں, لیکن کوئی سچویشن ایسی آتی ہے ڈیفیکلٹ, تو اس میں پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یو آر ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ اٹ, تو وہ کمزوری سامنے آتی ہے. اینڈ یو ہیو ٹو پٹ یور فوکس اینڈ اٹینشن اینڈ ٹائم اینڈ انرجیز ٹو ورک ٹوورڈز اٹ. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور تاکہ اس بلیسنگ سے اللہ دور رکھیں کافرین کو. تو جو لوگ بلیورز نہیں ہیں, جو اس میں یقین, جو ایمان نہیں رکھتے ہیں, ان کو اللہ ان سے دور کر دیتے ہیں پھر. تو یہ چیزیں آپ کی بہتری کے لیے آتی ہیں, ایمان والوں کی بہتری کے لیے, اور تبھی آتی ہیں جب وہ اس قابل ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے. کیونکہ 2 کی 286 دیکھ لیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کوئی چیز نہیں بھیجتے جس کے لیے آپ کے پاس کیپیسٹی نہ ہو. سورہ بقرہ آیت 286, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں تکلیف دیتے اللہ آپ کو کوئی بھی, کسی نفس کو کوئی تکلیف ایسی سوائے اس کے جو اس کی پاس اس کی وسعت ہو. تو اگر آپ کے پاس اس کی کیپیسٹی ہے, پوٹینشل ہے, ہڈن کیپیسٹی, لیٹنٹ کیپیسٹی ہے, تو ہی آپ کو ایسی سچویشن, ایسا چیلنج آپ کے سامنے آئے گا, ٹو ہیلپ یو ورک تھرو اٹ اینڈ ٹو ہیلپ یو گیٹ بیٹر. لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت, اس نفس کے لیے ہی ہے جو وہ کماتی ہے, اسی کے لیے ہے. سو وٹ ایور یو گین فرام دیٹ سچویشن, اٹ از فار یور اون گڈ, اینڈ آپ ہی کے اوپر ہے وٹ ایور دیٹ یو ہیو سفرڈ. تو اگر آپ کوئی اچھا بھی ہوتا ہے تو آپ کے لیے ہے, اور اگر اس میں کوئی نقصان بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ ہی کے لیے ہے. تو آپ اس میں سے, اٹ از یو اینڈ ہاؤ یو ٹیک اٹ از یور ایٹیٹیوڈ. وہ آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ لینا ہے, کیونکہ جب آپ سبمٹ کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اللہ بھیج رہے ہیں وہ میری بہتری کے لیے ہی ہے, کیونکہ آپ نے آگے جا کے کوئی ایسا کام کرنا ہے اللہ کے لیے, ایسی سروس دینی ہے جس میں ان مشکلات سے گزرنے کا آپ کو جو سبق ملے گا وہ وہاں پہ کام آئے گا. اور آپ کے خود کے لیے بھی, یو ول یور سیلف فیل وائزر and better at handling your situations in life. 2 کی 155 دیکھ لیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, and be sure we will test you with something of fear and of hunger, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, اور مالوں میں نقصان کے ساتھ, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, اور نفس کے نقصان کے ساتھ اور ثمرات کے نقصان کے ساتھ. جو ریزلٹس ہوتے ہیں آپ کے, اس میں بھی آپ کو نقصان فیس کرنا پڑ سکتا ہے. دس از پارٹ آف لائف. تو اس میں ہمیں سبمٹ کرنا ہے کہ یہ زندگی کے کا حصہ ہیں. آپ یہ مت اپنے اس کو ایسے مت سمجھیں اگین کہ یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت کوئی غلط چیز بھیج دی ہے سزا کے طور پہ. ناٹ ایٹ آل, دس از آل مینٹ ٹو بلڈ یو اسٹرانگر. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, گڈ نیوز دے دیں صبر کرنے والوں کو. Those who persevere through it and those who go through it with constancy, with the belief that it is going to, inshallah, things will turn around. Allah will help us go through this, and this is meant for us to learn something. الذین اذا اصابتہم مصیبت, وہ لوگ جب پڑ جاتی ہے ان پر کوئی مصیبت, قالوا, وہ کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں, we belong to Allah and to him do we turn for guidance. ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے, رجوع کرنا ہے. تو جب آپ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو اس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم, you have to, because آپ جب اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کریں, کیونکہ آپ کے پاس تو وہ, you're not equipped to handle that situation. So what do? You remember کہ ہمارا تو مقصد اللہ کو سرو کرنا ہے,
تو ہمیں تو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے, تو انا للہ وی belong to Allah and to him do we turn to, اینڈ ہم اللہ کی طرف ہی ہم ٹرن کرتے ہیں, ہمیں اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے. تو یو زوم آؤٹ آف دا سچویشن اینڈ گیو یور سیلف اے بگر پکچر ٹو لک ایٹ کہ یہ معاملات ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنی جو ایک تھوڑا سا چھوٹا پرسپیکٹو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہے اور ہم پتہ نہیں کس طرح سے اس سے نکلیں گے, اس میں سے آپ تھوڑی دیر کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر زوم آؤٹ کر کے وہاں سے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر ہیلپ بھیجتے ہیں. کنیکٹ کیجئے, اپنا اسٹیبلش کریں کمیونیکیشن, پڑھیں, سکون ڈھونڈیں قرآن میں, ہدایت دیکھیں, اپنے ایموشنز کو کام ڈاؤن کریں, اسٹیبلٹی کو واپس ریسٹور کریں, اور پھر دیکھیں کہ کرنے والی کام کیا ہے اس سچویشن میں, جب تک آپ کو سمجھ میں آ جائے. اولئک علیہم صلوات من ربہم, یہ لوگ ہیں جن کے اوپر ہیں صلوات ان کے رب کی طرف سے. آپ کے رب کی طرف سے آپ کو کنیکشن ریسیو ہوگا. آپ یو کنیکٹ بیٹر when you are facing some trouble with Allah Ta'ala. And Allah will send you guidance, Allah will send you some peace, Allah will send you a way to manage the situation. وَرَحْمَت, اور اللہ کی مرسی, اللہ کی طرف سے رحمت آئے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک طریقہ بتایا گیا ہے قرآن میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ایمان والوں کو ہی کہا گیا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان والے اگر آپ سمجھیں کہ اگر کوئی مشکل آ رہی ہے تو آپ کوئی غلط انسان ہے. That is not the right perspective at all. So ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو ٹیسٹ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ جب ٹیسٹ بھیجتے ہیں تو وہ چیلنج بھیجتے ہیں تو آپ کو آپ کے ایمان کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو اس میں ہمارا یہ جو رسپانس ہونا چاہیے, ہم یس وی آر الاؤڈ ٹو شو ایموشنز, یس وی آر الاؤڈ ٹو بی اوورwhelmed. یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, انبیاء کی ایگزامپل سے بھی دیکھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انی مغلوب فانتصر, انڈیڈ آئی ایم اوورwhelmed سو پلیز ہیلپ می, یہ حضرت نوح کہتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنے ایموشنز سب ویلڈ ہیں, اور ان کو ہم ایکسپریس کرنے کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں اپنی sort of restore our mind a little bit, then we have to turn to Allah, کہ we belong to Allah and to him do we turn for our guidance. So یہ ہمارا ایک زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے ہم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر کے گزارنا ہے. نارمل ٹائمز میں چیلنجز آ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلٹی دینی ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن کے ساتھ رکھتے ہوئے. جی, اور 3 کی 179 دیکھ لیں کہ اگر آپ کو کنفیوژن بھی ہو رہی ہوگی اللہ آپ کو اس حال میں نہیں چھوڑیں گے. تو ایک دم سے آپ کو گھبرا کے پینک میں جلد بازی میں چیزیں ضرورت نہیں ہے کرنے کی. آپ اپنی طرف سے اسٹرائیو کیجئے, جدوجہد کیجئے, ایکسپلور کیجئے, ڈھونڈے سولوشن کیا ہے, لیکن اللہ آپ کو بتا دیں گے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, یہ اللہ آپ تک پہنچا دیں گے. 3 کی 179, ما کان اللہ لیذر المؤمنین, نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دیں گے ایمان والوں کو اس حال میں, الا ما انتم علیہ, اس حال میں جس میں آپ ابھی ہیں, حتی یمیز الخبیث من الطیب, حتیٰ کہ وہ سیپریٹ کر دیں, الگ کر دیں خبیث کو طیب سے, مطلب جو غلط کام ہے اس کو الگ کر دیں گے صحیح کام سے. تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کر دیں گے جب بھی آپ کسی ایسی کنفیوژن میں ہو جس میں آپ کو راستہ نظر نہ آ رہا ہو. وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, اور نہیں ہے اللہ کہ آپ کو غیب کی سیکرٹس میں سے اطلاع دیں گے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُولِهِ مَن يَشَاءُ, تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ کو غیب سے الہام ہوگا, مگر اللہ آپ چنتے ہیں اپنے میسنجرز کو جسے وہ چاہتے ہیں اس کام کے لیے کہ آپ تک وہ میسج کو پہنچا دیں. وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. فَإِن تُؤْمِنُوا, اور اگر آپ ایمان لائیں گے, وَتَتَّقُوا, اور اب آپ نے پریکٹس کرنی ہے سیلف ریسٹرین. جب سمجھ میں آ جائے واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, یہ کلیئرٹی آ جائے تو پھر آپ نے تقویٰ کرنا ہے,
माइंडफुली आपने सेल्फ कंट्रोल को डेवलप करना है। फलकुम अजरुन अजीम, तो फिर इन लोगों के लिए है बहुत बड़ा अजर। नेक्स्ट आप देखें, इसके लिए आपको सपोर्ट की भी जरूरत होती है। सूरा 8 की आयत 74, बिकॉज along with help from Allah, we need a circle of people with us, a community, a brotherhood, जिसके साथ हमने connected रहना होता है, जो आपके like minded होते हैं। इस तरह के आपके जो दीन का सफ़र है, इसमें आपके साथ होते हैं, ताकि आपको वो सही तरह की एडवाइस दे सकें। They know where you are and probably you are not able to see something, and they will be able to advise you and guide you. सूरा 8 आयत 74, वल्लज़ीना आमनु व हाजरू, वो लोग जो ईमान लाते हैं और हिजरत करते हैं। ये माइग्रेशन आपकी थॉट्स की माइग्रेशन है। द शिफ्ट इन द पैराडाइम दैट यू हैव चोजन फॉर, दैट यू हैव टेकन अप व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम कुरान, कि अब आप अपनी लाइफ को बेहतर कर रहे हैं कुरान के मुताबिक। तो जब भी आप अपने पुराने ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स से माइग्रेट करते हैं टू अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, तो फिर आपको स्ट्राइविंग करनी पड़ती है। वजाहदू फी सबीलिल्लाह है, और आप जहाद करते हैं अल्लाह के रास्ते में, तो आपको कनेक्शंस, आपके लोग ऐसे, कई दफ़ा आपको पुराने लोगों को उन मामलात में छोड़ देना होता है। आई डोंट मीन टू से कि कंप्लीटली छोड़ना होता है, लेकिन फॉर सर्टन एरिया, सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, अब आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रख सकते हैं, बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर वेज टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो वल्लज़ीना आवौ व नसरू, तो वो लोग जो प्रोटेक्शन देते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देते हैं और हेल्प करते हैं आपको, उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, ये वो लोग हैं जो कि असल में ईमान वाले लोग हैं। दे आर इन द ट्रू सेंस मोमिनीन। तो ये हमें देखना होता है कि हम ईमान भी लाते हैं तो हमारे अंदर चेंजेस आएंगी। ये एक कॉन्सिक्वेंस है ईमान लाने का। आप ये नहीं कह सकते कि हम ईमान ला रहे हैं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही है, हम वैसे के वैसे इंसान हैं। it doesn't mean like a shift in a very obvious way कि आप completely flip कर जाते हैं, ये वो वाली बात नहीं हो रही है, लेकिन आपका thought process, आपके अंदर से चीजें shift हो जाती हैं। You migrate towards a more in better sense, in the sense कि आप अंदर से जो आपका है ना ईमान का दर्जा, वो बेहतर हो जाता है, और आप चीजों को उस लेवल से देखने लग जाते हैं कि आपका मकसद क्या है दुनिया में, और आपने अल्लाह के लिए, अल्लाह को आप, अल्लाह, गॉड कॉन्शियसनेस इम्प्रूव्स इन यू। तो उसमें आपकी स्ट्राइविंग जब बढ़ती है, आप कुछ चीज़ें आपको खुद ही ऑटोमेटिकली फिर गलत लगने लग जाती हैं, तो फिर आप उनको छोड़ते हैं, तो फिर आपको नए कनेक्शंस भी आपको बनाने होते हैं, और ये आपका एक सेफ्टी नेट होता है जिस विच यू हैव टू बिल्ड। लहुम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, उनके लिए मगफिरत है और उनके लिए नोबल सस्टेनेंस है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके लिए फिर मगफिरत भी है, और आपके लिए ऐसा रिस्क आपको आएगा जो कि करम वाला रिस्क होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है, आप पैसा तो कमा लेते हैं, उसमें बरकत और उसमें करम होना एक बड़ा फर्क एंगल होता है। वो कमाने के लिए आपको अपने दिल की नीयत को बदलना होता है, और अपने कामों की इंटेंशन को बदलना होता है, और कुछ चीज़ों को कट ऑफ कर देना होता है अपने पास से, क्योंकि वो अब आपको फैसिलिटेट नहीं कर रही, वो आपके रास्ते में आपको रोक रही होती हैं। तो इसी तरह आपको अपनी सराउंडिंग में देखना होता है कि किन लोगों के साथ कितने लेवल तक आपको कनेक्शन रखना है और किन मामलात में रखना है। और कुछ ऐसे एरियाज हो जाते हैं जिनमें आपको अपनी दूसरी फैमिली, जो फेथ की फैमिली होती है, जो ईमान वाले लोगों की फैमिली होती है, जो आपके साथ इस जर्नी में साथ होते हैं, उनके साथ आपको वो कनेक्शन रखने होते हैं, दैट हेल्प्स यू स्टे ऑन ट्रैक एंड गिव यू दैट सपोर्ट। 6 की 106 देख लीजिए, सूरा 6 की 106। इत्तबे मा उहिया इलैका मिर रब्बिक,
and you follow what is revealed to you from your Lord. La ilaha illahu. There is no God but Him. वआरिद अनिल मुशरिकीन, और एराज कीजिए, stay away, disassociate from those who are मुशरिकीन, who join gods with Allah. अब ये हमने गॉड्स के बारे में भी डिटेल में देखा है कि गॉड्स कौन से होते हैं. तो यही बात होती है सारी कि जब आपको समझ में आने लग जाए कि आप किस चीज को, यू सी व्हेन सर्विंग एनीथिंग एल्स, हम नॉर्मली वो चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें हम प्रायोरिटाइज उन चीजों को कर देते हैं जहां पे हमें अल्लाह को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, अल्लाह के अहकाम को. वहां पे पता चलता है कि यू आर एक्चुअली सर्विंग समथिंग एल्स, because you are ignoring Allah's command and you're going ahead and doing something to please someone or something, to gain something for yourself. So वो दुनियावी गेन, जो मटीरियलिस्टिक गेन है, वो आपको फिर अपना गुलाम बना लेता है, बिकॉज वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसके कंट्रोल में हैं. एनीथिंग दैट कंट्रोल्स यू इज योर गॉड. इट कुड बी पावर, इट कुड बी द हंगर फॉर पावर, or the greed for money, or anything, the status, whatever, जो आपको आपकी मर्जी के अगेंस्ट कोई आपको काम करवाए, तो वो आप उसको सर्व कर रहे होते हैं. तो आपको देखना होता है कि आप उसको किस हद तक रिस्ट्रिक्ट करें और उससे डिसएसोसिएट करें. और फिर ऐसे लोगों से भी जिनकी कंपनी में आपको वो चीजें करनी पड़ती हैं, जो कि अब आपको समझ आ गई हैं कि दे आर एक्चुअली नॉट राइट फॉर यू, then you have to disconnect, disassociate to that extent. अब इसमें आपके it's not to say, again, people understood it in a sense के कंप्लीट आपने ताल्लुक खत्म करना है. ऐसी बात नहीं है, सिर्फ उस एरिया में ताल्लुक खत्म करना है, क्योंकि इसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. तो जहां जहां आप उनके साथ ऐसे ग्राउंड्स पे मिलते हैं जिनमें कोई मसला नहीं होता, इट्स ऑल राइट. यू कैन कीप योर कनेक्शंस, यू कैन मीट विद देम, you can have other discussions with them, but जहाँ पे वो मामला आ जाए कि जिसमें कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा ट्रेंड या कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे वो आपको लगे कि ये आपके अब बिलीव्स के अगेंस्ट जा रहा है, एंड यू डू नॉट वांट टू डू दैट, दैट इज वेयर यू हैव टू डिसएसोसिएट विद देम. तो ये आपको कॉन्शियसली माइंडफुली करना पड़ता है, वरना ऑटोमेटिकली तो आप उसी तरह चल रहे होते हैं. और फिर क्योंकि क्या होता है कि जब आप नहीं करते तो आप एक कंफ्यूज्ड स्टेट में बैठे रहते हैं, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर व्हाट यू थिंक, एंड यू जस्ट आर अगेन डूइंग एज पर अदर्स डिजायर्स. सो ये आपके ऊपर एक बहुत स्पिरिचुअली एंड साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रेसफुल बन जाता है. तो इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं, इसमें then we have to take responsibility कि we stand up to whatever we believe in, and we have to disconnect from where things are not seeming to be right. इसमें एक जल्दी से मैं एक सूरा 94 पढ़ लेती हूँ, बिकॉज ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में गुजरती हैं और बार बार रिपीट होती हैं, और अल्लाह ताला हमें इनसे गुजारते भी हैं और आसानियां भी देते हैं. सो टाइम्स कीप चेंजिंग. देयर आर गुड टाइम्स ऑल्सो एंड देयर आर डिफिकल्ट टाइम्स ऑल्सो, एंड दे ऑल हैपन एट इन ऑफ एंड ऑन. तो जिंदगी इसी का नाम है, तो इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है. सूरह शरा 94 सूरह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलम नशरह लका सदरा का. क्या हमने आपका सीना एक्सपैंड नहीं किया, खोला नहीं है आपके लिए? तो आप ये हजरत मूसा के लिए अल्लाह ने आयत जो जब उन्होंने दुआ की रब इश्रा ली सदरी, तो ये इस दुआ का जवाब है. तो जब हम भी अपने सीने में कंस्ट्रिक्शन फील करते हैं, क्योंकि बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स प्रॉपर्ली, बिकॉज उनकी भी स्पीच में इम्पेडिमेंट था, तो उक्ततल लिसानी, तो वो उनकी ही कुड नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ, एंड वेरेवर वी कांट एक्सप्रेस आवरसेल्व्स वी फील the constriction in our heart, in our centers.
تو وہ ہمارے اوپر بہت اوور بیئرنگ ہو جاتی ہے. اور بہت معاملات ایسے ہوتے ہیں جب ہم اپنی بات کھل کے نہیں کہہ سکتے, ہمیں اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے. علم نشرہ لکا صدرا کا, کیا ہم نے نہیں آپ کا سینہ کشادہ کیا آپ کے لیے, وودانا ان کا وزرا کا, اور ہم نے ہٹا دیا آپ کا بوجھ آپ سے. تو یہ ہم نے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اپنے اوپر. Lot of burdens we are carrying on us, on our backs. الذی انقض ظہرک, وہ بوجھ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا. تو ایسے overbearing burdens we are carrying because of society, because of our traditions, because of our culture, because of just ourselves, the way we are. ہماری personality disposition ایسی ہوتی ہے کئی دفعہ کہ ہم نے بہت بوجھ اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا ہے جو ہماری کمر توڑ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں because of various reasons. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور ہم نے آپ کا ذکر بڑھا دیا, آپ کی ریممبرنس بڑھا دی, آپ کا لیول بڑھا دیا جب اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی دیتے ہیں اس بوجھ سے. He gives you, he shows you a way to relieve yourself from that burden that you've been carrying, and also a way to express it the right way, whatever you've been holding in your heart. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, تو پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. مع means ساتھ, it doesn't mean کے بعد آسانی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بھی چیلنج اللہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں, اس چیلنج کے ساتھ ساتھ ایک آسانی بلڈ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے لیے. کیونکہ اس چیلنج سے جب آپ گزر کے, کیونکہ آپ جب چیلنج میں ہوتے ہیں تو بس اسی کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں, آسانی پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے. بٹ ریلیف keeps coming from here and there for you. And when you have passed over that challenge, اس کے بعد آپ کو وہ ریلیف کمپلیٹلی ملتی ہے, بیکاز وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ اس چیلنج سے گزرنے کے بعد تو اب آپ کے اندر اتنی وزڈم آ گئی ہے, اتنے آپ کیپیبل بن جاتے ہیں کوئی چیز ہینڈل کرنے کے. That is the relief that comes to you, and a lot of things that you were not able to do before, you are able to do now. یہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کسی مشکل سے گزرتے ہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, پھر جب آپ فارغ ہو جائیں, تو جب آپ ریلیف میں آ جائیں, آسانی میں آ جائیں, فَانْصَبْ, then work hard, کیونکہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے سسٹمز کو بلڈ کرنا ہوتا ہے. ایک دم سے آپ سسٹم میں اپنے لیے ہیلپ نہیں مانگ سکتے. جب آپ کا ایک سسٹم ہوتا ہے, آپ کا ایک طریقہ آپ نے ڈیولپ کیا ہوتا ہے اپنے آپ کو سسٹین کرنے کا, تو پھر آپ یو اسٹے افلوٹ ان دیٹ سسٹم وین دا ٹائڈ از ہائی اینڈ وین تھنگس گیٹ ٹف. تو جب آپ نے سسٹم ہی نہ بنایا ہو کہ آپ کا ایک سوشل, آپ کا ایک فیتھ سرکل ہے, اور ایک آپ کا ڈسپلن ہے نماز کا, ایک آپ کا کنیکشن بنانے کا سسٹم ہے, اور ایک آپ کا روٹینلی آپ نے سیکھنے کا سسٹم بنایا ہوا ہے, تو یہ چیزیں جو ہیں, اور آپ اپنی زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں, اپنی چیریٹی دے رہے ہیں سیلف پیوریفیکیشن کے لیے, یہ پورا سسٹم آپ کو سسٹین کرتا ہے تھرو دا چیلنجنگ ٹائم. یہ لاسٹ منٹ آپ یہ چیزیں ساری اکٹھی نہیں کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کو سمجھ نہیں آتی میں یہ کروں یا وہ کروں, بیکاز اس وقت آپ کو ویسے ہی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو جب آپ آسانی میں ہوں, فراغت میں ہوں, تو پھر آپ اپنے سسٹم پہ فوکس دیجئے, یہ اپنے دین کے سسٹم پہ. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف آپ راغب ہوں, آپ اپنی اٹینشن وہاں پہ واپس کریں. اینڈ میں آپ دعا دیکھ لیجئے, سورہ 3 کی آیت 147. جی, ربنا سے میں پڑھوں گی. ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے ہمارے گناہوں میں. وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا, اور جو ہم نے اسراف کیا ہمارے کاموں میں. اسی جو اسراف ہے نا, یہی بات ہے کہ آپ زیادتی کرتے ہیں کسی چیز میں. کبھی اگر آپ کام میں بھی زیادتی کر دیں گے نا, تو بھی وہ اسراف ہو جائے گا. دیٹ از ناٹ, پہلے سمجھا جاتا تھا somebody is very hard working, اب وہ ٹرم آ جاتی ہے کہ اٹ از
वर्कहोलिज्म विच इज टॉक्सिक, इट इज टू मच, तो वो भी आपने नहीं करना, बिकॉज आपकी तबीयत पे असर पड़ता है और आप फिर बाकी लोगों के साथ अच्छा अपना जो है ना मूड नहीं रख सकते, बिकॉज यू आर कंप्लीटली ड्रेन्ड एंड एग्जॉस्टेड व्हेन यू आर बैक विद फैमिली और विद फ्रेंड्स. सो ये चीजें असराफ में आती हैं. तो हर चीज को आपने मीजान में रख के करना है. तो कोई भी काम करना है लिमिट्स में रह के, अपने कैपेसिटी की लिमिट सेट कीजिए. वो बढ़ती रहती है ओवर टाइम, तो नई लिमिट सेट कर लीजिए, लेकिन उसमें आपने अपने ऊपर कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली, जब आप उसी लूप के अंदर अपने आप को रखते हैं, तो फिर आप इसराफ कर रहे होते हैं. इट्स नॉट अबाउट वंस इन अ वाइल और इन सम पीरियड यू हैव टू डू दिस. लेकिन जब आप उसका उसका एक पैटर्न बना लेते हैं अपने लिए, तो फिर आप इसराफ कर रहे होते हैं कि आप हर दफा वही चीज करते हैं, हर दफा ज्यादती कर जाते हैं. तो उसमें हम अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं. वसब्बित अक़दामना, और हमारे इकदाम, हमारे स्टेप्स को साबित मजबूत कर दीजिए. वट एवर वी डू, हमारा फर्म रिजॉल्व हो अपने मामलात में. वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमारी मदद कर दीजिए उन लोगों के अगेंस्ट दोज हु डू नॉट बिलीव येट. तो वो अभी जो लोग अभी रिजेक्ट कर रहे हैं, या अभी उनको समझ नहीं आई, या यकीन नहीं कर रहे हैं, ईमान नहीं लाए हैं, और उनको अभी वो आपके अगेंस्ट हैं इन सम वे, तो उनके खिलाफ हमारी मदद कर दीजिए. जी. एंड 2 की 286. जी, द वर्स वाज सूरा 3 आयत 147. और सूरा बकरा की जो आखिरी आयत है 286, जिसका हमने पहला पोर्शन पढ़ा था कि अल्लाह किसी नफ्स पर उसकी वुसअत से ज्यादा उसको तकलीफ नहीं देते. इसकी दुआ देख लीजिए. रब्बना ला तु आखिजना इन नसीना, ए हमारे रब, आप हमें मत पकड़िएगा अगर हम भूल जाएं. औ अख्ताना, या हम कोई खता कर लें. रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, ए हमारे रब, और ना हम पर डालिएगा ऐसा बर्डन, ऐसा बोझ हम पर मत डालिएगा. कमा हमल ताहू अलल लजीना मिन कबलिना, जो हमसे पहले वाले लोगों के ऊपर डाला गया. रब्बना वला तो हम मिलना, हमारे रब, नहीं हम पर डालें ऐसा बोझ. मा ला ताकता लना बिही, ऐसा बोझ जिसकी हमारे पास ताकत नहीं है उसको उठाने की. वाफु अन्ना, हमें माफ कर दीजिए. वगफिर लना, हमारी मगफिरत फरमा दें. वरहमना, और हम पर रहम फरमाइए. अंता मौलाना, आप ही हमारे मौला हैं, हमारे प्रोटेक्टर हैं. फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो आप हमारी मदद फरमा दीजिए कुफर करने वाले लोगों के खिलाफ. तो अब आप हम अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम पर ऐसा बोझ मत डालिएगा जो पहली की जनरेशन्स ने उठाया, और जो कि हम नहीं उठा सकते हैं, हमारे पास ताकत नहीं है उठाने की. तो इसकी भी हम जब दुआ करते हैं अल्लाह से, तो अल्लाह ताला ने कहा है हमें कि मैं आपकी वुसअत से ज्यादा, अल्लाह कहते हैं कि नहीं मैं तकलीफ देता किसी नफ्स को. लेकिन एट टाइम्स व्हेन वी फील दैट वी आर ओवरवेल्म्ड, और हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बोझ आ गया है, तो फिर हमने तो दुआ मांगनी है अल्लाह से. तो अल्लाह, फिर हम दुआ मांगने का मकसद ये होता है कि फिर आप अपने आप को, एक तो आप सरेंडर कर रहे होते हैं कि आई कांट हैंडल इट, सो प्लीज हेल्प मी. तो दैट पॉइंट, जो स्टैंड पॉइंट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, कि पहले आप अपने आप को समझ लें कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप इस चीज को समझ सकें या इस चैलेंज को फेस कर सकें. तो आप दुआ मांगते हैं, इसलिए अपने आप को हम्बल करते हैं, और फिर आप अल्लाह के सामने अपना जो है ना एक प्रेजेंट करते हैं कि जी यू आर माय रब, मैं आपसे ही मांगती हूँ फॉर असिस्टेंस. तो जब इस तरह की आप बात करते हैं, तो आपका जो एटीट्यूड या फ्रेम ऑफ माइंड है, ये आपके लिए है कि आप दुआ करते हैं, तो आप एक एक्सेप्टिंग मोड में आ जाते हैं, एक सरेंडरिंग हम्बलिंग मोड में आ जाते हैं. इस मोड में जब आपको कोई मैसेज भेजा जाता है या कोई गाइडेंस रिसीव होती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और रिजेक्ट नहीं करते हैं. तो पहले आपको अपने आप को हम्बल करना होता है. वरना अगर आप अपने आप को हम्बल नहीं करें,
تو آپ سمجھیں گے کہ آئی کین مینیج اٹ مائی سیلف, آئی کین ڈو اٹ, اینڈ پھر آپ اس موڈ میں نہیں ہوتے کہ جو آپ کو صحیح چیز نظر بھی آئے اور اس کو آپ فالو بھی کریں. تو دعا جو ہوتی ہے یہ ہمارے لیے ایک ایفرمیشن ہوتی ہے, کیونکہ ہمیں اللہ نے یہ دعا بتائی ہے, تو یہ ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اللہ اتنی زیادہ تکلیف نہیں دیں گے جو ہماری نفس نہ اٹھا سکے. اور ہم اللہ اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اگر غلطی کر دی, خطا کر لی, تو پلیز آپ ہمیں مت پکڑیے گا, اور ہم پر ایسا نہ بوجھ ڈالیں جو ہم نہیں اٹھا سکتے, طاقت نہیں ہے ہمارے پاس, اور پلیز. تو مطلب یہ ہوتا ہے اس کا کہ آپ اللہ سے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ہمبل بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں پھر چیزیں کہ اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دی, اللہ کوئی راستہ بھیجیں گے تو ہم پھر اس پہ چلیں گے, ہم اس کا سولوشن وہاں سے لیں گے. سو دس از ہاؤ وی شوڈ ویو آر لائف, اینڈ ان آر لائف وی ول فیس سچویشنز, چیلنجز اینڈ ایز آلسو. آسانی بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم نے شکر ادا کر کے اپنے آپ کو ہمبل اور اسٹیبل اور سسٹین کرنا ہے دین کے معاملے میں. اور جب مشکل آتی ہے تو اس وقت تو ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے ہوتے ہیں. تو ہر حال میں اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھنا, اور اپنا ایک سسٹم بنانا صلات کا, اور اپنا ایک گروپ بنانا تاکہ ہمیں سپورٹ, اسٹرینتھ, گائیڈنس جو ہے وہ ری انفورس ہوتی رہے, اور اللہ کے ساتھ اپنا ایک کنیکشن قائم رکھنا, اور اپنی جو زندگی ہے اس کے اندر امپلیمنٹ کرتے رہیے چیزیں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے. جو چیلنجز آتے ہیں ان کو بھی اسی طرح ویو کیجیے, اور انشاءاللہ پھر آپ کے اندر مقصد یہی ہے, ہم سب اندر سے جو ہماری ایک ڈیزائر ہوتی ہے ہر انسان کی, وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے رب کو راضی کر لیں, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اچھے انسان بنتے ہیں. وی آل وانٹ ٹو بی اے گڈ اینڈ بیٹر ہیومن بینگ with effort every day. تو یہ ہمارے ایک انیٹ ڈیزائر ہوتی ہے, اور ہم سارے کام جو کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں ہماری خوشی ہوتی ہے, اسی میں ہمارا سکون بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, ہمت دے, گائیڈنس دے, اور توفیق عطا کرے کہ ہم اس طرح سے اپنی زندگی کو ایسے سیٹل کریں اور ان سب چیزوں پر عمل کریں تاکہ ہمیں پھر ایک سرٹن لیول آف سکون بھی رہے ہمارے ساتھ, اور مشکلات میں ہمارے لیے زیادہ جو ہے آسانی رہے. جی تھینک یو.